ҳаҷи амра биёе якм дуюм сеюм июл мо ресторан марҳамат метавонед дар Қори Фарух ина дар тамос бироед бени ҳа ширкати надёжни бақувватае ки дар ягон ҳолат иншаалло ки шуморо намепартоя мо ина дар ҳамин ширкати Қори Фарухем дастгиритон мекуна метавонед ки ба ширкати Қори Фарух муроҷиат кунед. дуруди худованд бар шумо бинандагони гиромӣ. Бинандагони гиромӣ, инак ман қарор дорам дар ҷои Хандак хостум ки ин наворо барои шумо тавсия кунам, яъне пешкаш кунам Хандака ва Бадра. Барои чӣ бародаро Хандак меган? Барои он ки Хандака Салмони Форс ба ҷаноби Расули Акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам машварат кардагиан, тавсия дагиан. Хандак яъне ки ба забони акопа кардагиан дар ҳамин ҷанг. ҳозир мехоҳам ҳамея барои шумо пешкаш кунам, баъдан Бадра нишон битам. Бадра худтон медонед ки Бадр чӣ хеле беҳад мақсад аввалин ҷанги мусулмоноҳое дар инҷа ҷанг кардагиан. мерем иншаалло ҳама ҷоро барои шумо тавсия метавонам. инак мерем бародарони азиз, олбо дар навор мега инҷа дасташ чикор кард. мо бародарга авқот хӯрем ҳаминҷа диромад хая ки дар раи сафарем мега ку шароби талх наменӯшам вале мастона мегардам, либоси кӯна мепӯшам вале мардона мегардам. барои бародарони азиз аҳамият натеҳ чизора зинда боше. бародарони азиз нигоҳ кунед, ини масҷиди Калонай. фаҳмид ини масҷиди Калонай, яъне ки ака лашкар ҳамҷа бисёр истодагиай. хайни масҷиди кадом саҳобаҳай. ана ки ҳону масҷиди болое ки мо мебинем, уҷа масҷиди Салмони Форсай. ҳозир мерем дидан мекунем. 2 ракъат намоз мехонем иншаалло. бо дар ҳаққи мардуми Тоҷикистон дуо мекунем. мерем ина. ва иншаалло ки дар ҳаққи ғарибо дуо мекунем ки аллоҳи бузург мушкили ғариборо осон кунаву ба кисаҳои пури пул ба вақти хуш ба ватана биёянд. ин бародарои нимиҷа ҳамин ҷанги чӣ ҳамиҷа шидагия Хандак ҳону поине ки десеку бародаро анамуҷа Салмони Форс тавсия дагия Хандак кандагиян анмихе чиқур кандагиян ба лашкари кофиро ҳамҷа ҷамъ шидагия ҳамҷа беҳа шамоли сахт шидагия ки ай тарсакун палаткошуна кандагия ҳам чизо ҳамун хаймаошуна талха шуда ҳамун шамол кафидаги ба диёра баъд ҳамҷа бой додан. ина диде ина ҳозир мерем масҷиди Салмони Форс. масҷиди ки мерем? бобо Калонмун. ия фахри мо бародаро, яви бовар ки яви диди нигоҳ кунед бародаро чӣ хел ҷои хая ки и ҷамъаш ҳам ки сӯхтагия хая ки ҷои муқаддаса диде ина бародаро. я инҷа Салмони Форс Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Mescid-i Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Al-Fatah. Masjid-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Az Salmoni Fors. Hazrat Salmoni Fors. Barodaro ni biday Salmoni Fors. Ini az Janobi Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem biday. Ini bulandi. Ana honu az Salmoni Fors biday ina didi. Ini az Salmoni Fors ina. Masjid-i Salmoni Fors. اینجا دور کار مودیم در حق تو دعا میکنیم انشالله. برادران عزیز اینجا که ما دیدیم 6 مسجد 1 2 3 4 5 ها اصلا 6 تا همینجا 6 مسجد در همون زمان جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلام موندگی اینا 6 مسجد اینا. اینجا جای خندق انمیجا را میگن خندق اكو جوزی نیست دیگه اونجا خندق و ماش پرشیدگیه خیام جو مسجداشو موندگیه اینا دیده 4 kilometre خندق کندگی. 4 کیلومتر کندگی اینجا خندق اینمیجا بده اینا. برادران عزیز یک چیز یادتون نبره که در هر گوشه و کنار دنیا باشیم ما باید پرچموردار حوزی پرچموردار میگن یعنی که نام ملت کی میبرداره همون جوانای غیور و شجاعی همون وطن میبرداره. برای این برادرها دیده که سلمان فارس در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی کاری مقصد خوب انجام داد که تا روز قیامت اینجا بنومش همین مسجد میمونه که اینجا مسجد سلمان فارس است. یعنی که
با توصیه سلمان فارس جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله اینجا خندق کندگی مخصوص به نام خندق ماندگی. برای بینندگان عزیز الله بزرگ همه تنگان باشه، در هر کجایی که باشه نامبرداری دولت ملت خود باشه. اینا برادران عزیز اینا که میریم به سوی بدر میریم. بدر یه جایی که برادرها به جایزه و فیلم بسیاری آدم بنوار گرفتگی نیستن. ایشالله برای شما پیشکش میکنم نه که شما دستگیری ایتون نبروره. الله همه تا نگهبان باشه. باز هم الله همه تا نگهبان باشه. میریم برادرها. این صحنه مسجد این کلونی شه، صحنه مسجد کلونه اونو بالا رو ممنون بده. اما قدیمی نیست که همین درنی مسجد اینا